सांग आज पागड़ा पूरा मस्त देछि कहना सांग डेली डेली वर्षा है दिनटा पूरा बेकार कर दूची। अरे काली मैचटा के जीतिला काली काली बा मुंबई जीतिला एबे आमे टेबल टॉप रे। आबे ये दी जण कुआडे गले से दी जण नाग फास रे। नागो भास अरे तू जो नाग फास भाबुची से नाग फास नुह ओ अन्य कौन खबर खबर तुमको तो कॉल कला तुम कॉल उठाउन तुम तो से नागुणी फास रे। अरे संजय तो भाई पा मैट्रिक एग्जाम देइतिला रिजल्ट कोन हैला? मो भाई बा 430 मार्क रखी जी। अरे आकाश तो भाई पा एग्जाम देइतिला तार कोन हैला की? मो भाई ऐसे पोड़ा मोटा कथा जमा कोना जस्ट पास करछ। तू आ कोन करथिलु? तू पा जस्ट पास करथिलु? ओ तो जो कथा अबे सांग बहुत दिन होला कोड जाई ना दे बुलियो चल न जीवा कोड ओटे बुली दे। हां जीवा मु जानि छी गुटे जगह को जगह रे? कुंदुरी बोरी। हे से बाळ जगह गुटे नेक जाइतिलु आर्थर से जमा बेकार लागिला मते। अरे नहीं से जगहटा बहुत भलो जगह मु जानि छी। जा कहू छी से चिंता कर हैं मु जानि छी काली हमें बाहर जीवा जीवा खाली जीवा पळेबा सांग सेपटे गला मु 5 किलोमीटर अधिक पड़िबो एपटे गला मु 5 किलोमीटर कम पड़िबो। ताहले हमें एई पटे जिबा। संजय हठात कोन गाड़ी चा बंद हो गेला? तो आउथे ट्राई कर। ना होनी संजू संजू ए संजू 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 एठी कोन करछु? गाड़ी एठी खराब हेई पड़छि एठी कोन करछु? आ जीवा ना किछि चल जीवा। कौन हैला एठी रहि गेलो कोन भाई ते जब स्टार्ट हो ना देखिए कौन हैला गाड़ी? ठीक अछि आगु चलो देखियो जदी वाटर कोड गैरेज थियो ताले बने दबा। अबे देख देख ए जगड़ा केते डर लागुची। सेपटे देखिलुनी से समाधि गुडा केते भयानक थिला। हां बरा ठीक अछि जगड़ा भूति आइ तो हमें ओड काम करिबा आगर जो लोक थिबो ताको विचार दबा गैरेज कथा देखिबा। एबे जने भाई देखा लेनी भाई 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 टिके रुओ भाई हम गाड़ीटा एठी खराब नहीं गला आका पाखर कोन गैरेज अछि की? ये जगह भल नुहे एटू शीघ्र पड़े जाओ अगर हुए तो तुमको किसी साहाय्य मिल पारे। कौन कोच भाई माने? अबे तांको कथार कौन अछि आमे आगु चलो देखिया कौन होची आउ। भाई बड़े जगह रे गाड़ीटा खराब होबार थिला गड़े गड़े मो हालत खराब हला। ए देख देख सेपटे ओटे घर देखाला। ए हां एते देखाला चलो जोड के साहाय्य मागियो। हां चलो जीवा चलो। अबे घर पाखर कोन जन लोक देखालानी सेठी चलो देखिया कौन चलो 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 भाई भाई एठी रोइबा पई कोठी मिलिबो की? एटी रही परिबो जे खाइबा पीबार सुविधा नहीं। हो ठीक अछि जेमिति हेले आज रातिटा आमे एठी एडजस्ट कर दू ना कोन कहउछ? आस ताले चलो हेले सुनो
ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଘରେ ରହୁଛି, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର କରିବ। ଆବେ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ରାତି କଟେଇବା? ସେ ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ଏଠି ରାତିଟା କଟେଇଦେବା। ଯିବା। कैंडल कोड पाइलु? ଆକାଶ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ ଏଠି କିଛି ମିଳିବନି, କାଲି ସକାଳ ହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ସେଇଆ କରିବା। ଶଳା ସକାଳୁ କାହା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି, କହନା ସେ କଥା। କିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲା ବେ? ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମଶାଣି ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏବେ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ସିଏ ଶଳାଟି ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଭାଇ। ସଞ୍ଜୟ 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 ନା ତୁ ଶୁ 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 ତା ତ ଲାଗୁନି, ଚାଲ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଉଠ ବେ, ଉଠ ସାଙ୍ଗ ଉଠ। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ସଞ୍ଜୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ସଞ୍ଜୁ ନାହିଁ? ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା? चलो 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 भाई, चलो चलो जल्दी चलो चलो नहीं होवे। ଭାଇ 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 ଖବର କର ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ। କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି। ଚାଲ, ଏ ପାଖରେ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। আমি ডবা বাবা ভূতকে করু কাবা। ଯିଏକି କେତେ ଭୂତ ପିଶାଚ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡବା ଭିତରେ ପୁରେଇ ରଖିଛ। আরে আবো লুটা বলু কপিলে ভূত সটকি যায় মমথা। আরে রে রে আবো লুটা বলু কপিলে ভূত সটকি যায় মমথা। আরে কুঙ্কু খায় পিসাচ করে মুটাকু বস। আরে ভস মগরে ফুটা মারি আরে কহে তাকু হটি চল চল চল। আরে হিম ক্রিম বস এ বস এ বস তু ডবা ভিতরে পস এ বস এ বস। আরে হিম ক্রিম বস এ বস এ বস তু ডবা ভিতরে পস এ বস এ বস এ বস এ বস এ বস। আরে দিদি সাথী তো সাথী তো মাঝি তো দেখি দিলি দিলা মেসি তু বছর ডালে রহু তু ভুতুনি সাথীরে সৌ তোতে জনা নাই মন কথা পরে তু ভুতি ধরি কর চল হাট চল হাট চল হাট। ବାବା 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 ରକ୍ଷା କର, ବାବା ରକ୍ଷା କର। ବାବା ବାବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ରକ୍ଷା କରିଦିଅ ବାବା। ବାବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ବାବା। আমি ডবা বাবা ভূতকে করু কাবা। ବାବା 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 ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବାବା। ହେଲେ ହେଲେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ମଶାଣି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଆମର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ବାବା। ତାର ପାଖରୁ ଅଜବ ପ୍ରକାର କିଛି ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବାବା। ଦୟାକରି ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ବାବା, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଛି।
ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା, ଆମ ସାଙ୍ଗ ସେ ଘରେ ଏକା ଅଛି। Hey, why did you come here? ଇଂଲିଶ Oh, ତୁ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରିଲୁ ବିଚରା। ଏ ତୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? আমি ডবা বাবা ভূতকে গরু কাবা। ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଏଠୁ ଯା। ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି, ତୁ ଏଠୁ ଯା। ଯିବୁନୁ? କାହିଁକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ତମମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ କିଏ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ ହଉଛି ବାପା ମା ଛାଉଣ୍ଡ ପିଲାଟିଏ, ଯିଏକି ପିଲାଟି ବେଳେ ତା ଜେଜେମା ପାଖରେ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ମତେ କେହି ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଜେଜେମା 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 ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ବାପା ମା ଖାଇଲେ, ଏବେ କ'ଣ ମତେ ଖାଇବୁ? ଯାଠୁ ଏ ଟୁକା ଖଣ୍ଡ ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବୁନି। ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ତା କଥା ବୁଝେ। ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଯେ ବାପା ମାଆକୁ ଖାଇଲୁ, ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ହଉ। ଏଇନେ ଖା। ହେଲେ କେହି ବି ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ମତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ମୋ ଜେଜେମା ମୋ ସହିତ କ'ଣ କଲା? ହେଲେ ଦିନେ ସିଏ ମତେ ମାରିଦେଲା। ଜେଜେମା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ମତେ କାହିଁ କହୁଛୁ? ସାଙ୍ଗ ତୋ ସାଙ୍ଗ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଯା। ଜନ୍ମ ହେଲା କି ନାହିଁ ବାପା ମା ଖାଇଲା, ଏବେ ମୋ ଜୀବନଟା ଖାଉଛି। ଆଜି ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁ ଦଉଛି ପାଣି। ଆରେ ପୁଅ ଆ, ବିଷଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୋ ଖେଳଟା ପୁରା ଖଲାସ ଖଲାସ। ଏବେ ଆସିଲୁ? ଆରେ ମୋ ଛୁଆ ଆରେ ଛୁଆ ଜେଜେମା ଆଜି ମତେ ଭାରି ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଇଦେ ନେ, ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ଜେଜେମା ମୋ ବେକ, ଜେଜେମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ। ମର ଆଜି ମର ତୁ ମର। ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ଏସବୁ ଘଟିଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ତୋ ପ୍ରତିଶୋଧର ବଦଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳା। ତମ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଠିକ ଅଛି, ତମମାନେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାର। ନିଦଟା ଭାରି ହେଇଯାଇଥିଲା। এই ভিডিওটি করিয়া পাই আমাকে বহুত মাত্রায় কষ্ট হয়েছে, তেণু ভিডিও যদি এপর্যন্ত লাইক করুনাহান্তি তাহলে লাইক କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଠପକିନା ଦବେଇଦେବେ। ଆଉ ଭିডিଓର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବେ। ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ଡବା ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିডিଓରେ। अरे कोहे ताकू हट चल अरे हिंदी बस ए बस तू डबा भीतर पस ए बस